Kumusta? Aral tayo? Gusto niyo ba? Mag-aral tayo about vegetables. Charot. Bitaw, kodra or gulay. Ito ay chisar or carrots. Tomat or tomato. Basil or onion. Thum or garlic. Ginger, sinjibir. Pusal tuwila or spring onion. Pirinjan, eggplant. Filfil har or chili. Nalimot ko. Filfil barin or capsicum or bell pepper. Lettuce or kaz. A bouquet of bagdones or parsley. And of course, ang paborito ng karamihan. Hulaan nyo kung ano. Taran! Gergier or arugula. God bless us all, Malangga. Amping!